2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा की थी कि वो नंदीग्राम और हल्दिया को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कराएंगी। हालांकि चुनाव के बाद इस परियोजना में देर हुई, लेकिन इस बीच राज्य सरकार के बजट में इस महत्वाकांक्षी पुल निर्माण परियोजना को शामिल किया गया है। इसी सिलसिले में बहुप्रतीक्षित नंदीग्राम हल्दिया पुल निर्माण परियोजना की पहली समन्वय बैठक नीमतौड़ी स्थित जिला प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट निरंजन कुमार, जिला परिषद के सभाधिपति बामदेव गुछैत, हल्दिया के विधायक प्रदीप बिजली, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस परियोजना के सर्वे की जिम्मेदारी राइट्स एजेंसी को सौंपी गई है। वर्तमान में 3 से 4 संभावित स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पुल के अंतिम स्थान का चयन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर फिर से एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं हल्दिया के विधायक प्रदीप बिजली ने भी इस संबंध में अपनी बातें रखी, जबकि दूसरी ओर सालों पुराना सपनों का पुल अब वास्तविक रूप लेने जा रहा है और ये जानकर हल्दिया एवं नंदीग्राम के निवासियों में काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। না নন্দীগ্রামবাসী হিসেবে আমরা খুবই খুশি। আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের নিজেদের কাছের লোক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। সভাপতি উনি যে প্রতিশ্রুতি দেন উনি সেই প্রতিশ্রুতি রাখেন। আমাদের ব্রিজ আগে থেকেই ব্রিজ করার কথা ছিল। সেই ব্রিজ আজকে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের ব্রিজ হয়েছে। কিছু তৃণমূলীরা যারা তখন তৃণমূলী করতো, বলতো যে মমতা ব্যানার্জি ব্রিজ করে দেবে, মমতা ব্যানার্জিকে জেতানো তো সরকারে তো ছিল, মমতা ব্যানার্জি ব্রিজ করেনি কেন? আমাদের 2026-এ শুভেন্দু অধিকারী আমাদের নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়িয়ে জিতেছে। কোনো কারণে উনি ছেড়ে দিয়েছেন, ভবানীপুর থেকে উনি বিধানসভাতে যাচ্ছেন, কিন্তু উনি যে কথা দেন কথা রাখেন সেইটা প্রমাণিত হলো। ব্রিজ হচ্ছে, উন্নয়ন হবে, উন্নয়ন হতে থাকবে। সুদীপ্ত পাল। যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তার বৈঠক হয়েছে, কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? এখন চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে জমি, এই জন্য যে আছে পিডব্লিউডি ইনিশিয়াল जो ডিপার্টমেন্টাল লেভেল पे सर्वे করেছে और রাইটস কে এজ এ কনসালটেন্ট এঙ্গেজ করেছে। রাইটস সার্ভে করছে, সার্ভে করার পর যে ডিটেলস রিপোর্ট দেবেন তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই 3-4টা অপশন এখন ওনাদের কাছে আছে, কি ওই মধ্যে কোন অপশন ফিজিবল হবে তার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফার্দার প্রসেস করা হবে। তার জন্য যাচ্ছে আজকে প্রথম মিটিং ডাকা হয়েছিল আমাদের জেলা লেভেলে। সব স্টেক হোল্ডার্স ছিলেন, সবার মতামত নেওয়া হয়েছে। আর আবার যাচ্ছে 15 দিন 20 দিন পর আমরা আবার বসবো, কি অতদিন মধ্যে যে রাইটস সার্ভে করে যে তথ্য পাবে। একটা ব্রিজ করতে গেলে এই ব্রিজটা তো আর ছোটোখাটো ব্রিজ নয়। এই ব্রিজটা প্রায় দীর্ঘ 3 কিলোমিটার লম্বা হবে এবং এই ব্রিজটা এমনি কংক্রিট ব্রিজ হবে না, এটা ফোল্ডিং ব্রিজ হবে, ফোল্ড হবে। কারণ আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার মাথায় আছেন যে পরবর্তীকালে ধরুন যদি কোনো জাহাজ বা কোনো শিপ যদি ওদিকে পারাপ যেতে হয়, নিয়ে যেতে হয়, ওদিকে যদি ভবিষ্যতে কোনো পরিকল্পনা মাথায় রেখেই উনি সেই জন্যে এটাকে ফোল্ড করার চেষ্টা করছেন, আর সেইভাবেই পরিকল্পনা হচ্ছে। তা একটা পয়েন্ট ধরেই তো করা যায় না, তো সার্ভে করতে হচ্ছে, সয়েল টেস্ট করতে হচ্ছে এবং কতটা জনবসতির উপরে আঘাত পড়বে, কত জনবসতিকে উচ্ছেদ করতে হবে, যতটা কম উচ্ছেদ করে করা যায় সেইগুলো মার্কিং চলছে। আমাদের আজকে এটা প্রথম মিটিং হলো। তা উনি বললেন যে আবার আমরা 1 মাসের মধ্যেই আবার নতুন করে আবার সার্ভে হবে, সার্ভে চলতেই আছে। উনি তৈরি করা হবে, কি বলবেন, কতটা উপকৃত হবে? সেটা প্রত্যেকটা মানুষের উপকৃত হবে, সবাই আগে হওয়ার দরকার ছিল, হয়নি। এখন যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলছে হবে, সেটা প্রত্যেকটা মানুষের সুবিধা হবে। এবার হলদিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত এখন গাড়ি ঘোড়া সব চলবে, ব্যবসা বাণিজ্য সবাইয়ের সুবিধা। কালীপদ মণ্ডল। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।